Maglalawang kami ng gagamba ngayon. So ito na. Dalawa na to guys. Nakadalawa na to guys na red fighter. Ito guys yung... Guys. Yung kanina talo. Ito sana. Saan na guys? Ito Ito, guys, yung unang natalo. Ito na Ayan, guys. ilaban natin. Ito na guys, yung nauna niyang natalo. Yung red Itong fighter. red fighter. Ang sunod niya ng kalaban is ito. Kulay. Parang gold. Puti. Gold. Ito na, ilaban natin. Hati kayo. Sino mo yan? Na guys, uy! Na guys, uy! Maganda guys ang laban guys. Pinipil. Oh, ayun! Napakabilis tumakbo. Pilipino, what the fun? So, ayan na guys. Tingnan natin itong red fighter kung makaka-2 down pa. Oh! Ayun nga, natudo na nga. Yung ting-ting. Nabitawan ko. Damage. No damage. Let's go, kinakagat pa. Hindi na siya guys. Hindi na ito natapusan. Uy, sa chinilas. Sa chinilas. Naga, par. Yan na, boy. Magkasunobay ka mo? Ayun na guys. Ayun na guys, oh. Ano yun? Ano? Tagi kaya yan. Tigiwag pa kaya. Wait, ano? Naunulog o. Dagorolog. Tigiwag kaya. Tik yan. Ulans. Ha? Noy. Ala, ang ano to yun guys. Uy, ayun guys. Tinatalo talaga to guys. Tumatalon guys. Pag ito na corner guys, patay. Hindi tum... Saputan to. Anab. Nangangulong tape na pati guys. Sabay ka na. Uy, ayun guys. Wala yung flash. Ay, guys. Nawala guys yung battery. So, tara dito tayo. Nawala yung ilaw ko guys. Low battery guys. So, ayun guys. So, ipakita na lang namin sa inyo guys pag nasaputan na. Yan. So, yan guys. Ito na nga. Nasaputan na. Pangalawa na to. So, ito. Sana yung red fighter. Ayun, champion ka. Red fighter. Yun na, lagyan na natin dito. Buksan mo nga. Par. Hawakan mo, hawakan mo. Yun, basic. Ay. Par. Ah, putik. Op. Uy, par. Ay na, takpan mo na. Yung pagkain. Ito. Na. So, ito na lang guys. So guys. Hanggang dito na lang guys. Nakagat pa ako guys. Hanggang dito na lang guys video namin. Napakasakit. So, Ano? wag niyong kakalimutan mag-subscribe at share and link, click click the bell. and like and share. Click the notification bell. Nakagat pa ako guys. Hanggang dito na lang guys video namin. Bye.